سلام تعنا هبل كبراتن كبران ناد مزفنو 204 راديو في مقالة لتاوي زينات الساعات حزنا قريبنا لنا زينات الساعات تسفاي صقاو مداي تكنيك قاشاو تفرح حبرناكم لنا في الماجن حصرت زيناتات كقدم حزبي زلعلم حطوتات ببركم اللاش كركم تشو كنتات صطتا كفترن وحسلام قصال كونن منقسك سرحيلم بريزيدنت غزاو محضار تግራይ لتنال جنرال تادس وردم بريزيدنت غزاو محضار تግራይ لتنال جنرال تادس وردن كابيني غزاو محضار تግራይን ኣብ ከተማ ጨርጨር መስተወከልትን ህዝቢ 14 ወረዳታት ዝባደቡ ኣብ ዘካይድ ወዘተዩ ነዚ ዝገለጽ ዘላቀን ውጽይታውን ልማዓት መስኖም ዘማን ይግባ ዝበሉ ጀነራል ታደሰም በተደጋጋሚ ዘጋጥም ዘሎ ጸገም መብራህቲ ብሰወደመን ተዋደደን መልክዑን መፍታሕ ከም ዝስራሕ ድማ ሓቢሮም ሙሉ ግልጋሎት መብራህቲ ካብ ኃይሊ ኤሌክትሪክ ኣብ ምጥቃም ወጪና ከባቢያዊ ኃይሊ ምጥቃም ይግባ ዝበሉቶም ፕሬዚደንት ከባቢያዊ ኃይሊ መሊና እንት ከይተጠቀምና ጸገም ኢነርጂ ከይፈትሕናን ኢንቨስትመንት ምምዕባል ኣይከኣልን ክብሉ ገሊጾም ጸገም ሰላምን ጸጥታን በመፍታሕ ልማዓትና በዝተማመን ብርኪ ወሐስን ምግባር ተሳትፎ ህዝቢ ወሳን በመሆኑም ኩሉ በብርኩ ሰላም ክሕሉ ጸዊዕማሎም ኩናት ከይጀመረን مترافن ناي منغست سرح كم زخونه بمغلاز يخون بر وشتاو ጸገም ጸጥታ ከባቢና በውሽጥ ክፈተሐለው ክብሉ ገሊጽማሎም ኣብ ትግራይ ስግግር ሕርሻን መምጻን ካብ ድኽነትን መውጻን ኣብያተ ዕዮ ተዋዲደን ክሰርሓ እየን ዝበሉ ፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደም ንመካናይዜሽን ሕርሻ ቀዳምነት ተዋዩ ከም ስርሑልን ግዚያው ምምሕዳር ትግራይ ውን ኣድላይ ዝኾነ ድጋፍ ከም ዝገብርን ገሊጾም ኣብ መወዳታ ኣብ ዘዋደው ትግራይ ተጀመረ ኢንቨስትመንትን ምጥንኻር ፎርም ኢንቨስትመንት ክጣናኸር ይግባ ክብሉ ገሊጾም ተዛተፍተ ተዛተ ፕሬዚደንት ግዛው محضار ትግራይን ካቢኔኦምን በህዝቢ ዘዋደው ተሰልዓሉ ሕቶታት መምላስን መብርህን መሃብን ከምውን ቀጻል ስራሕት ሓቢርኻን መስራሕ ተገበረ ዘተም ንኢዶም ከብል ድምጽ ወያነ ትግራይ ጸብጽይብሎም ኣብ ዘዋደው ምብራቅ ትግራይ ወረዳ 70 ደርታ ጣብያታት ፈለገ ሰላም ደጀን ድቡባን ቀደማይ ወያነን ሓገዝ ወፍር ዓጺድ ተኻይዱ ኣብቲ ወፍሪ ዝተረኸው ዋና መሓዳር ዘዋደው ምብራቅ ትግራይ ተገዳላይ ክላል ሓጋዝን እተጀመረ ዘሎ ወፍር ዓጺድ ፍርያት ባግባው ሰብሲብና ድርቅ ጻውሪ ኢኮኖሚ ኣብ ምፍጣር ዓብይ ግደ ከም ዘለዎ ምእማን ኢደ ኻዝ ጠልዋን ኢሎም ዘለና ዓቅሚ ኣዋዲድና ክንካይዶ ዘለና ሓገዝ መእካብ ምህርት ሓረሳይና ነቲ ብኩናት ሰሃሰይ ቁጠባ ትግራይ ካብ ዘጋድዱ ዘይተደለይ ብኽነታትን ወጻታትን ቁጠብ ከም ዝግባውን ኣተሓሳሲቦም ምክትል ዋና መሓዳርን ሓላፊ ዘፈር ልማዓት ቁጠባ ዘዋደው ምብራቅ ትግራይ ተጋዳላይ ኃይሊ ስላሴ ገብረ ስላሴ ቦገኖም እዚ ንገብሮ ዘለና ሓገዝ ወፍር ዓጺድ ኣብ ጎና ኣባላት ስድራ ስዋኣትና ምህላውና ንምርጋጽን ፍርያትን ምህርቶም እዋኑ ካብ ዘይሓለው ዝናብን ባልዓትን ምድሓን ምዃን ተገንዚብና ዝምልከቶ ኣካል ድማ እጃሙ ኮፊ ይግባ ክብሉ ጻውዒት ኣቕሪቦም እቲ ሓገዝ ወፍር ዓጺድ ተጸገሙን ካልኦት ኣካል ጉድኣትን ከም ዝቐጸልውን ተሓቢርሎም ኣብቲ ወፍር ዓጺድ ተሳተፉ ኣባላት ሰራዊት ኣርሚ 44 ኣይጋ መካናይዜሽን ክፍለ ሰራዊት ሽላ መረብን በወገኖም እንተ ሰላም ኢሎም ክባር ህይወቶም ናይ ዝኸፈሉ ጀጋና ኣባላት ስድራ ስዋኣትና ብምሕጋዝና ኣዝዩ ኩርዓት ይስምዓና ዝበሉ ኮይኖም ኣብ ቀጻልውን ሓገዞም ኣጠናኺሮም ከም ዝቐጽልሉ ቃል ኣትዮም ሓገዝ ካብ ዝገበረሎም ኣባላት ስድራ ስዋኣት ጣብያ ቀዳማይ ወያነ ቁሸት ኣሸጎዳ ኣይተከላ ረዳን ወይዘሮ ገርግስ በርሃን ወይዘሮ ለተብርሃን ኃይሉን በወገኖም ዘገበረልና ሓገዝ ወፍር ዓጺድ ካብ ዘይተደለየ ወጻን ኪሳራን ስለዘድሐነና ካብ ልብና መስገና ንሕና ዝረኸብናዮ ዓይነት ሓገዝ ዘይረኸቡ ካልኦት ኣባላት ስድራ ስዋኣት እውን ክሕገዙን ክጣናኸሩን ይግባ ክብሉ ተላብዮም እቲ ወፍር ዓጺድ ላዕለዎት ኣመራርሓ ዞባን ወረዳን ሲቪል ሰርቫንትን ሰራዊት ኣርሚ 44 ኣይጋ መካናይዜሽንን ክፍረ ሰራዊት ሽላምበረብን ተፈሉ ምዃኑን ምፍላጥ ተኻኢሉ ክብል ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ዘዋደው ምብራቅ ትግራይ ጸብጽይብሉ محبر ماردا تግራይ ከም ማሕበረሰብ ዘጋጠመ ስነ ልቦናው ማህሰይትን ማህዋይ እጃማ ከምትዋጻ ገሊጽም አባላት ማህበር ተመለስ ተጋርል ተደቃንስዮ ትግራይ ማርዳ ትግራይ ዝኽሪ 50 ዓመት ኩናት ትግራይ መሰረት በመግባር ዘተ አሳሊጥን ከመገለጻ መስራቲት ተ ማህበር ሰላም ኃይሉ ደቃንስዮ ትግራይ ኣብ ኩናት ትግራይ ከም ቀንድ መሳርሕ ኩናት ከም ዘው ዓለም ዝተዛረበት ኮይኖም እዚ ድማ ጸላእቲን ብዙሕ ዓመታት ከዳለውሉ ጸንሑ ምዃኖም ገሊጻለም ካለ መስራቲት ተ ማህበር ዝኾነት
አበባ አምዱ ማህበር ተመለስ ተጋድልት ደቃንስዮ ትግራይ ማርዳ ትግራይ ከም ማህበረሰብ ዘጋጠመ ስነ ልቦናው ማህሰይትን محዋይ ዕላማ ሒዛ ከም ዝተበገሰ ትገልጻለም ካብዚ ብዝሓለፈ ድማ ኣብ ከይደ ህንጻት ውሽጣውን ከባቢያውን ሰላማውን ማህበረሰባዊ ልምዓት ትግራይ እጃማን ምውጻ ከም ትሰርሕ ሓቢራም ማህበረና ኣብዚ እዋን ሕጋው ሰምነት ረኺባ ኣብ ከይድ ምስረታ ከም ትርከብን በቀጻልነት ኩሉ መዳያው ዓቅማ ብምጥንኻር ተሳትፎኣ ከም ትዕዘዝ ተዛሪባም ዛጊድ ብዙሕ መስዋዕት ዝኸፈላ ደቃንስዮ ተጋድልቲ ተጠቀምትን ምግባር ዝካየዱ ዘለው ስራሕቲ ትሑት ምዃኑ ተሳተፍቲ ዘተ ገሊጸን ነዚ ስዕቡ ደቃንስዮ ተጋድልቲ ኣብ ከቢድ ቅሉላ ወዲቐን ከም ዝርከባውን ተዛሪበን ማሕበረ ቁጠባዊ ተመለስ ተጋድልትን ምጥንኻር ምስራሕ ድማ ኩሉ ሓጋዛይ ክኸውን ከም ዝግባእ ተዛሪበን ክብል ቴሌቪዥን ትግራይ ጸብጺብሎም حرسوس ورد حفروم زباص حزراتن بقلطف بمكاب سراحت مسنو يسالطو كم زلو زفر قطبات ورد حبيرلم مكتل حلافي زفر قطبا ورد حفروم ويزرو هارغوين زرعي كم زغلصم ابل معزياتو حرساي تاوردا بقلطف زراتو اكيونا بسرعت مسنو كاتو يغبا كبلا غليصن ابسرحت مسنو اندانطفو كابزرخبنا يوم حرساي اتي حدا غرم تصفى مسكل زرعتو وقتو كابزي حلو زناب بقلطف بمكاب سراحت مسنو دما بمسمر كوميدار زريم توسخ توتن مركاب اب مسرح كم زركبه غليصلم بتمساسالي حرساي زرعي غبرانيناون اب كرامات بزنب زناب تصبيوم اخلي مزرع طراي زي خونس حاجاي ون بمسنو حملتين قوامن غزياون تخلطات بمفرايز حشمرتن مركاب اب مش بشاب كم زركب حبير كبل حبريتان ركبن ورد حفروم اب زلاخو حبريتا املاخيتم اب وردا ايروب طابيا انداموسا ماخولون غلغالوت اديتاتن هصناتن زبعل تكال طعنا تهانيصون غلغالوت دلو خوينلوم كير ايثيوبيا سبحله تكال بزمدول على 2 مليون قرش سانص زتكال طعنا ابتي كباب زنبر محبرسب زنبر صقم تبصحنت تكال طعنا زفتحنا قربا غلغالوت مهاب زخليلم بروجرام ماناجر تتكال ايت يكون املاك تخل برهان تستانص حدوش تكال طعنا متكا تقدم كبل عين ناي زنبر طابيا طعنا انتخون تشعت كفلتات زحازه بعل حد بلوك خوينم كتتل طعنا حصاناتنا اديتاتن مرمران قرب افاوسن زماله كبلو غليصم دايركتوري طابيا طعنا انداموسا ايتسفايس واغادس بوغنم نحزب انداموسا حاويسول العسر تحادش حزبي ابطعنا طابيا انداموسا تقمت كخونم زخليو كبلو غليصم توكالي وانا محدار ورد ايروبا ايت هيل سلاسي برهن حلافي بيت صحفت عنا ورد ايروبا ايت معز ولد جبريلن ابتسنا سرعه مرقه تاريخيوم كم زغلصو وتي كل مداو ما اخلت عنا طابيا انداموسا حبرسب زغاط مصقمات مليو زفتحيم انت زيبلنا اتي كير ايثيوبيا سرح وزلو سرحنا اديتات صناتن نفس صراتن بقربا غلغالوت زهب هنصا سريحهم بمركابم زلوم مسغانا غليصم ابتسنا سرعه مرقه مرارح ورداتاتن سبب موياطنا نبرتتا طابيان كمون عبويت عدن كالوت زملكتهم اكلاتن اب سرخبلو كيدر خكب تخايد كبل ركبنا حبريتان وردا ايروب صبصيبم بنك عالم لعلي حادش عن غلتا 200 كمبيوترات زركبوا محجزنا وتتمرتن تقرايا بركيتم بنك عالم بجنزة منيستر عبيلو حدش عن غلتا 215 كمبيوترات مسمولون اوتن كم زبركته بيت صحفة راق مهندساتن حوية تقراي افليت اللوم بتوساخ دم 17 برينتراتن 9300 سان مصحفة تاريخ نبيرو تمرتي كم استركبا حلافي بيت صحفة راق مهندساتن حوية تقراي انجنير تيدروس غبرزغابير غليصم تحجز اب 16 ورداتات تقراين زركبا 35 خلاي بركابيات تمرتين زكفافل مخان زحبرو حلافي بيرو تمرت تقراي دكتور كيراس غعش بفلاي بنك عالم ابابيات تمرتن صقانا مسماي زغبرو زلو سرح بمسغان اتحاجز تطناخيرو قصل تلابيوم ورداتات نقسغ زانا بورا امباسنيتي بزاتن وجراتن كابتن حاجز تغبرلن تخونم نتن 16 ورداتات تقراي زوكلو امرار حاتمرتي ابكتما مقله ترخيبم اتحاجز كم استركبو تحبير كبل تلفزيون تقراي صبصيبلم إثيوبيان جنات تشارج ريليف اند ديفلوبمنت سبحاله تكال بالعلسان 1 مليون بروصا زعدغو اخلن زيت بالعنا بكتما شرندا سلاسم ابزخف كنتات وديقوم نزركو بلع 17400 تمزابلتن استصقوم نبرتن بحاجز اكفافيلم 14 تقمت 2018 عام تمرت ابز خايد سنه سرعات عدلات ترخبو اكايد سراح إثيوبيان جنات تشارج ريليف اند ديفلوبمنت ايت ليفنس اغاي كم زغلصوم تتكال كاب تحاباريو
ኮምፖሽን ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያ ብዝረኸበ ልዕሊ 61 ሚልዮን ብር ወጻኢ ዝተዓደገ እኽልን ዘይትብልዕን ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣብ 18 ማእኸላት መዕቆቢ ኣብ ዝኸፈ ኩነታት ወዲቖም ንዝርከቡ 17415 ተመዛበልትን ኣብ 5 ጣብያታት ከተማ ንዝርከቡ ኣዝዮም ዝተጸገሙ ነበርትን ቀለብ 2 ወርሒ ክውዕል ብመልክዕ ሓገዝ ኣከፋፊሉ ኢሎም መሰረት ዜን ነፍሰ ወከፍ 26 ኪሎ ዒልቦም 3 ኪሎ ዓተር 9 ኪሎ ሃናጽ ምግብን 1 ሊትሮ ዘይት ብልዕን ከም ዝተዓደለ ኣይተሊበን ወሲኾም ገሊጾም እቲ ትካል ቅድም ክብልውን ኣብ ከተማታት መቐለን ዓድዋን ኣብ ጸገመ ኩነታትን ዝርከቡ ተመዛበልትን ነበርትን ተመሳሳሊ ሓገዝ ከም ዝገበረ ዘዘኻኸሩ ተማካይድ ስራሕ ዝገብሮ ሓገዝ ኣጠናኺሩ ከም ዝቕጽለሉ ተዛሪቦም እቲ ዝተገበረ ሓገዝ ኣብ ምድሓን ህይወት ዝተጸገሙ ወገናት ልዑል ትርጉም ከም ዝህልዎ ዝሓበሩ ከንቲባ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ይግሬታ زحبرو كنتبا كتما شرن داسلاسة آيت قبر مدهن يوهانس بوغنم أقاطي مزولة أقام سفيح بمخانون أزين مقلال كالوتوون آسار إيتيبيان جنة تشيرش اند ديفلوبمنت نخس عبوت أويعم أبتوان رئيتهم زهابو حاجز سقبر اللهم وقنات بقدام نسا قبر اللهم حاجز بمسقان اتسناي تكبار قصال نتكل وتلابيهم كبل دمت ويان تقرايت أبسي بلهم فنوميتنا 4 راديو في مقال على توزينات الساعات بمكتسال تركبوا كورات سمعتنا حزن ما بزرزر كنريومنا بزحزنا مزيناتات كوسدوكم نوزف مهيا مهران تقراي مغفل زوعل منقس فيدرال توسنا 3.6 بليون قرش تعقدون خسدد على بيت فرد تقراي 23 حدار 15 شمونتنا عام قصره يبلهم بيت فردين ازو السنه زحلفه 24 تقمت 15 شمونتنا عام طرعا محبر مهران اب السمع الاواني ميري دموز توسخ لوم ممهران تقراي كفلت أوزف مهيا 17 أوارح نكوهابهم بترجمي حتى بمقراب حتى ملاش كركب بزي مقالو بيت مخري بمصواع ذات بمقبارن كحتتو زقبهم أكلات بحقي كحتتو بزوسون مسارات لعلى بيت فردي 3 مياديا 2017 عام تمرات كخفلو كم زقبا وسينو منبارو زذكر كوينو كساب حزي ناي حدا ورحي كفلت طرح كم استفدت أمن أتي استرفه ناي 16 أوارح مهيا كوهابن لعلنا حقي كخبارن يقبا قبلا 24 تقمت 2018 عام تمرت عب زنبر قصرو بيت فردي ترقيبا حسبا زغلصا بريزيدنت محبر ممهران تقراي ممهر نقست قردين العلوي بيت فردون ازي مسارات غيرو كخفلو من هو إلى موسانو نحنا لأمون تانكيونا نبلتهم بيت فرد مالتي لعلنا تحق للرقاقصو فريات ممهر مخانم ابزينا رئينا سلازي ازي دما منقستي هم صبق نقر رئيو هزون لبعبيو تن لترفع ما هيا كخفلنا ندلي اندحر بحقي بديليت بقنعنا ليخفل تخوين ግን بتجمرنا هنا بحقي قداي تفصامك نغورينا بلاي من مطرطر مالتي اب حلف اوانات ممهران بزقربو حتو مسارات ناي 17 أوارح مهيوم تفصامن كخون توسينو منبارون اب افصازمو اگن مكوتات كمزلو زغلصا ممهر نقس قرد تخصصتي غزياو ممحدار تግራይ ቢሮ ፋይናንስን መንግስት ፌደራልን እንትኾኑ ሕቶና ተፈጻምን ክኸውን ሕዙን ጠንኪርና ክንሰርሕና ክብላ ሓቢራን እርሸይ ይሃሉ ንብረት ግን ንየዎ ላውይ ኻትፈድስ ሕግለሃ ላውይ ልወስደካ ስለዚህ ንብረት ስለሌለው ንብረት ሸይጡ ይخفለና እያ ተሕቶና ንሕና ከዛ ኣነ ለመምሃራን መልእኽት ለሕልፎ እቲ ጉዳይ ማሕበሮም ሒዝዎ እዩ ክሳብ ጫፍ ክበጽሕ እዩ መምህርና ግን ብልተኽ አለ መጠን ኣብ ስራሕቲ ትምህርቲ ክዳራደር ይውል ወላዲ ውልዱ ለማንም ኣሚኑ ይህቢ ለመምህር ጥራሕ እዩ ኣሚኑ ለህብ ስለዚህ ወላዲ ኣሚኑ ለሃበና ህፃን ግዴታና እዩ ሓፍሒብና ሃኒጽና ላውልድ ለብርክ ክነውጽሖ ማለት እዩ ስለዚህ መምህራን ያው ሞያው ሓላፍነቶም ይዋጽለው እዮም ብልበለጸ ግን ዝጉዳይ ዚ ናይቲ ማሕበር ጉዳይ እዩ እሶም ግን ሓንትን ኣብ ስራሕቲ ትምህርቲ ክነጥፉ ግቡኦም ክፍጽሙ ጻውዒት ይገብር ጠበቃን ኣምኻር ሕግን ከምኡን ጠበቃ ማሕበር መምህራን ትግራይ ዝኾኑ ኣይተ ዳዊት ገብረ ሚካኤል ብግድኦም ንመምህራን ዝተወሰነሎም መጠን ገንዘብ ክእገድን ካብ ዝሓሊፉ ኤጀንሲ ልምዓት ኣባይቲ በቤት ፍርዲ ንዝቀረበሉ ጻውዒት ዝቀረበ ኮይኑ እቲ ኤጀንሲ ዘመሓደረን 390 ኣባይቲ ምዃነንን ኣብቲ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ዝገለጸ ኮይኑ ንቐጻሊ 23 ሕዳር 2018 ዓም ተምረት ኣዋሰንቲ ቦታን ኣንፈትን ኣነጺሩ ንክቐርብ ትእዛዝ ከም ዝተውሃበ ገሊጾም ለማዓንቲ ውዕሎ ያፈጻጽም ተኸሰስቲ ናይ ባንክ ክእገድ ዝተፈረደሎም መጠን ገንዘብ ፌደራል ፋይናንስ እውን ክእገድ ተላኽኒርና ብሔራዊ ባንክን ናብ ንግዲ ባንክን ካብ ንግዲ ባንክ ጨንፈር 4 ኪሎ ተኣጊድ ዝመጸለ 18 ሚልዮን ናይ ብሔራዊ ባንክ እውን ናይ ኣካውንት ገይጋሎ እምበር ዝተፈረደ ንምእጋድ ጸገም ይብልና ይለመለው ናብ ብሔራዊ ባንክን ናብ ንግዲ ባንክን ጨንፈር 4 ኪሎ እውን ብሽም ሳልሳይ ፈጻጽም ገንዘብ ፋይናንስ ሚኒስተር ዘሎ ገንዘብ
ምህላውን ዘይምህላውን ንቀደም ከጻሪ ገንዘብ ምህላው ካውት ዘሎ ገንዘብ ድማ ተሰፈረደሉ 3.6 ቢልዮን አጊዱ ክሰድድ ይተቆጽሩ ዘሎ ያው ቆጽሮ ን23 ሕዳር ሰዓት 3 ይተቆጽሩ ዘሎ ማለት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ ጥቕዓት ደው ንምባል ውዳበ ደቂ ኣንስትዮ ምጥንኻርን ተጠቃምነት ደቂ ኣንስትዮ ምርጋፅን ከም ዝግባእ ኣደ ወንበር ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ከተማ መቐለ ወይዘሮ ርግበ ብርሃ ገሊፀን ብተወሳኺ ድማ ወይዘሮ ርግበ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ሓዊሱም ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ትኩረት ሂቡ ክሰርሕ ይግባእ ክብላ ሓቢረን ኣብዚ ጉዳይ ተወሳኺ ኣለና ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝበፅሕ ዝኾነ ይኹን በደልን ጥቕዓትን ደው ንምባል ካብ ልዕሊ ክሳብ ታሕቲ ዝተዋደደን ዝተናበበን ውዳብ ደቂ ኣንስትዮ ምፍጣርን ከም ዝግባእ ዝገለጸ ኣደ ወንበር ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ከተማ መቐለ ወይዘሮ ርግበ ብርሃ ሕዚ እውን ብርክት ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ከቢድ ኢኮኖሚያውን ቅልውላው ከም ዝርከባ ኣብሪሀን ደቂ ኣንስትዮ ከዚ ብጣዕሚ እየን ተጸጊመናና ዘለዋ ፈልጥዎ ኣለኹም ኢኹም ደቂ ኣንስትዮ ላብ ቢሮ ልመጻና ሕና ድቃስ ይብልና እንደውም ሕና ኣይፋለጥናየ ከም ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ልምዓት ጉጅለ ከይተምሃረት ለምሃረት ኣብ ጥዕና ትምህርቲ ልህንደ ዶክተሬት ለብጽሐት እያ ተኣነል ውሎ ማለት እዩ ልዘውዝኒ እንድሕር ክፍለጥ ኮይኑ ግን ብደቂ ኣንስትዮ ተጸዋዕነተን ላ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ እየን ዝን መሓውር زين فليتنا ودابتاتنا ندحر نطنا خرخوينا ودابنا ندحر طنكيرو لزل مصنا للله تمعات المص همزيات كمص تلو طورنتات المص لمن يلا دققلله تقال نشتيتي لصاني لزوزني اكن بغرو تخوينا ودابنا ندحر طنكيرو بتوسخون ويزرو رغبه اب دقانسيو زبصح بسلان محواين تطقامنت دقانسيون مرغاصن منغساون زي منغساون تكالات حويسوم قالو تزملكتو ماكلات ون تخرتي بوم صرحو لي غباز بلا خوينن صقم تግራይ ዝፍታح መሰረታው ጸገም ደቃንስዮ መፍትሕን ተረክቢ ክብላ ገሊጽን ኣብዚ ብሙሉ ሰብ ካብ መንግስት ጀሚሩ ኣብ ደቃንስዮ ክስራሕ ልግብኦ ከላ ተጸረፋ ነበራለ ክሕውየ እንድሕር ይፈዓለ እዚ ክጸረፋት ኣለዋ ደቃንስዮ ልምዓት ጉጅለት ኮን ቀበሌ ላመን ይመጽ ታ ማሕበርታት የለው አይደንተን ጉዳይ ንበሃል ማሕበር ጥራሕ ኮን ተሰሪሓ ልጥዕና ሰሪሓቱልያ ትምህርት ሰሪሓቱልያ ኤቭሪቲንግ ትሪኡ ኣለኩም ኮ ካብ ትራማ ካብ ጸርፍ እንድሕር ሂለ ጌርናየን ጽባሕ ንግሆ ትግራይ ልድሕሪት ክትመለስ እያ ኣነ ኣብዚ ሁላትና ክንረባረብ ለና ፈልጥ የትብል ፊደል ቆጸርካ ብሙሉ ኣፋ ልምዓት ጉጅለት ከይተምሃረት ለመረትካ ወላዲት ከምኻን አንደርስታንድ ግበርቱ ልደሊ ኣብ ሕውየትን ተጠቃምነት ደቃንስዮ መሰረት ገይረን ሩኢቱን ሐሳብ ዝሃባና ንበርት ከተማ መቀለ ዝኾና ደቃንስዮ በወገነን ኣብ ልዕሊ ደቃንስዮ ዝበጽሐ ኩሉ ዓይነት ጸገም ዝፍታሕ ውዳበ ልምዓት ጉጅለ ደቃንስዮ እንትጣናኸሪዩ ዝበላ ኮይነን ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል ነዚ ተረዲዩን ደቃንስዮ ክብሪ ብምሃብ ኣብ ደቃንስዮ ዝበጽሐ ሃስያን ምሕዋይን ተጠቃምነትን ንምርጋጽን ቅድሚያ ሂቡ ክሰርሕ ከም ዝግባእ ኣመላኺተን ገነት ገርዝጋብሔር ይበሃል ቀዳማዊ ያነ ናይ ቀረባ መምሓደሪትና ታልምዓት ጉጅለ እያ ልዕሊ ኩሉ ኣዲኻ ወይ ብኻ ይኮነ እንደበጽሐልካ ብቀረባና ወን ጸገምና ትርድአልና بقربانا ون ጸጋና ትርድአልና ታልምዓት ጉጅለ ስለዚ ነታልምዓት ጉጅለ ዘለና ክብሪ ቁጥር ሓደ ከምት ዝነበረ መራሒትና ዝብል አተሐሳስባት ህዝቢ ክፈልጥ ክኽእልሎ አኺባታ ስለን ብዙሕ ነገር ስለንሰምዕ ቶም ደቅና ንግሮም ኢና ኣብ ሕማቅ ነገር ከይትውዕሉ ከይትሰምዑ እናስ እዚ ነገር እዚ ላይ ከየጋጥም ደቅና ንመክር ደቀንስቲ በተለይ ሁሉ ነገር በደቀንስቲ ብሊ ደቀንስቲ ልሆን ነገር የለ ለምንታይ አንሕና እንድሕር ሓቢርና አንሕና እንድሕር ጠንኪርና ኣብ ሓድነትና እንድሕር ሰጢምና ምንም ልመጸ ተመጸ አይ በሊ ማለት ብጣዕሚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ናይ ደቀንስቲ ሃሰያ ሕብረተሰብ ተረዲኡ ኣብ ሕድሕድ መንግስታዊ ትካል ዘሎ ኣመራርሓ ተጠቃምነት ከረጋግጸላ ሓደራ ደንብ መኽባር ኣብ ሕብረተሰብ ጥሕሰት ሕጊ ከይፍጸምን ስርዓት ተሓታትነት ከሉን ሰርሕ ኢሎም ኣብ ቤት መዘጋጃ ከተማ መቐለ መተሓበር ጉጅለ መኽባር ደንቢ ኣይተ ገብረ ኢየሱስ ኪዳንም ብተወሳኺ ኢሎም ኣይተ ገብረ ኢየሱስ ካብ ሕግና ኣሰራርሓን ወፃን ንዝንቀሳቐሱ ነጋዶ ማሕበረሰብ ስርዓትን ምትሓዝ ሕብረተሰብ ሓጋዛይ ክኸውን ጸዊዖም ገብረ ዋሂድ ዳንኤል ተወሳኺ ኣለዎም ካብ ሕግን ስርዓትን ወፃ ዝንቀሳቐሱ ነጋዶ ማሕበረሰብ ኮነ ካልኦት ወገናት ስርዓትን ንምትሓዝን ምኽባር ደንቢ ዕቱበ ስርዓት ይሰርሕ ከም ዘሎን ፍላይ ድማ ጥሕሰት ደንቢ ንምኽባር ማእኸል ገይሩ ይሰርሕ ለሎም ኣብ ቤት መዘጋጃ ከተማ መቐለ መተሓባሪ ጉጅለ ምኽባር ደንቢ ኣይተገብሮ ይስኪዳነ ናይ ምኽባር ደንቢ ስራሕቲ ኣብ ናይ ጥሕሰት ደንብታት ማእኸል ዝገበረ እዩ ካብ ሕጊ ወፃኢ ንዝሰርሕ ሰብ ጥሕሰት ዝፈጸመ ሰብ ንዘይ ፍቃድ ንዘይብሉ ኣብ ዘይተፈቀደ ቦታ እውን ዝቕመጥ ንኡ ዝከላኸል በዋናነት ደንቢ ምኽባር ኣብ ክፍለ ከተማ ርእሱ ዝኸኣለ ስራሕ ካብ 12 ንላዕሊ ማሕወራት ዝሓዘ ሓይሊ ሰበለና ተወሳኺ ናይ ደንብ ምኽባር ስራሕቲ ብውሕድ ሰብ ኮይንካ እውን ስለዘይ ስራሕ ካብ ተመለስቲ ሰራዊት ብኽብሪ ተሰናበቱ ንሕድሕድ ክፍለ ከተማ ካብ 50 ከተማ መቐለ 2 ዓመት ሰሪሖም ኣለዉ ሕዚ እውን የውዕሎም ተናዊሑ ይስራሕ ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ደንብ ምኽባር ስራሕቲ ክንከለና ካብዛ ዓብየት ካብ ዝነኣሰ ኣብቲ ባይታ ዘጋጥም ዘሎ ጸገማት እንታይ ኢልካ ንምብራ ኣብ ናይ እግረኛ መንገዲ ይኹን ናይ ተሽከርካሪ መንገዲ ንብረታት ምቕማጥ ኣሎ ውልቀ ረብሓኻ
ክትደሊ ካብቲ ገልጋሊ ሕብረተሰብና ገልጋሊኦም ኣለዉ ነጋዶ ሕጋውያን ነጋዶ እዮም ገልጋሊኦም ከዓ ዘይሕጋውያን ነጋዶ ኣለዉ ነቲ ሕጋዊ ነጋዳይ መንገዲ እናዓፀወ ኣብ በሩ ይኹን ኣብ ፅርግያ ዘይሕጋዊ ስራሕ ትሰርሕ ኣሎ ብተወሳኺ ኢሎም ኣይተገብረ የሱስ ኣብ ከተማና ዝረአዩ ዘይሕጋውያን ነጋዶ ኮነ ካልኦት ካብ ስርዓት ወፃኢ ዝንቀሳቐሱ ሕጋውነት ዘለዎ መስርሕ ተኸቲሎም ንኽሰርሑን ብፍላይ ድማ ጎደናታት ብምዕፃው ውልቀ ረብሕኦም ንዝቐድሙ ስርዓት ንምትሓዝ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ነዚኣቶም ስርዓት ዝሕዝሉ በቲ ሓደ ገጽ ሕጊ ኣማሊኦም ወይ ከዓ ንግዲ ፍቓዶም ኣማሊኦም ናብ ስሩዕ ንግዶም ክኣትዉ ካልኣይ ናብ ስሩዕ ንግዲ ክኣትዉ ከለውን ቦታ ሒዞም ክነግዱ እምበር መንገዲ ናይ መንግስቲ እዩ ናይ ህዝቢ እዩ መንገዲ ዓፂኻ ሸቐጥ ስለ ዘይካየድ ማለት እዩ ከም ከተማ መቐለ ብርክት ዝበለ ተገልጋላይ ሕብረተሰብ ዘለዎ እዩ ከተማ መቐለ ካብ ካሊእ ንከተማ መቐለ ንዑደት ዝመጽእ ሰብ ኣሎ ሸቐጥ ካብ ከተማ መቐለ ናብ ካሊእ ንኽወስድ ዝመጽእ ሰብ ኣሎ ምስ ተሽከርካሪ ምስ እግረኛ ሰብ ዋላ ይኹን ባዕሉት ናይ ሕብረተሰብ እውን ካብ ኩለን ክፍለ ከተማታት ዳርጋ ናብቲ ማእኸል ቀዳማይ ወያነ ምስ ናይ ዓዲ ሓቂ ዘሎ ዕዳጋ ብኡ ስለ ዝንቀሳቐስ ናብኡ ዝመፀሉ ኩነታት ሕዚ ምጭነና ቀሎ ካብ መጠን ላዕሊ ማለት እዩ ነዚ ስርዓት ክሕዝ መንገዲ ነፃ ክኸውን እግረኛ እውን ብእግረኛ መንገዲ ክኸድ ተሽከርካሪ እውን ብተሽከርካሪ መንገዲ ክኸድ ነፃነት ንክህልዎ እዩ ስራሕቲ ዝስራሕ ዘሎ ሕጊ እውን ክኽበር ስለ ዘሎ ማለት እዩ ብፍላይ እቲ ነጋዳይ ግብሪ ይኸፍል እዩ ሕጋዊ ግብሪ ኣሎ ብዓመት ዝኸፍሎ ስለዚ ኣብ ቅድሚኡ ዘይሕጋዊ መፅኡ መንገዲ ክዓፅውን ከሎ ስእነ ሰናይ ምሕዳሩን ይፈጥር ኣሎ መንገዲ እውን ኣብ ዘይትደልዮ ሓደጋ ይፈጥር ኣሎ ኣብ መወዳእታ እዞም ከምዚ ዝበሉ ፀገማት ንምቕራፍ ተሳትፎ ሕብረተሰብ ዕዙዝ ክኸውን ይግባእ ዝበሉ ኣይተገብረ የሱስ ብሰብ ሞያ ጥራሕ ዘይኮነስ መዳርግቲ ኣካላት እውን ኣብዚ ትኩረት ሂቦም ክሰርሑ ፀዊዖም ቢያን ተጀመረ ጅማሬታት ኣሎ ንሱ ከንፅቡቅ ወሲድካ ንቐፃሊ እውን ያው እናጠናኸርናዮ ክንከድናት ናይ መድረኻት እናፈጠርካ እውን ኣብ ዝሓለፈ ምስ መዳርግቲ ኣካላት ኣመራርሓ ዘለዎ ኣብ ውቕሮስ ተዋሂቡ ነይሩ እዩ ዝሓለፈ ዓመት ፅቡቅ ስራሕቲ እውን ተሰሪሕሉ እዩ ሕዚ ነዚ ዓመት እዚ እውን ተመሳሳሊ ከምኡ ንመዳርግቲ ኣካላት ይኹኑ ካብ ሕብረተሰብ ዝተውፃፅእ ኣካላት እናገበርና ኣፍልጦ ንበሉ ንተሓጋገዘሉ እዩ ምክንያቱ ናይ መንግስቲ ቁፃር ሰራሕተኛ በትሎ ዘለና ንኩሉ ዝሽፍን ኣይኮነን ውሕድ እዩ ካብ ህዝቢ ተፈሊኻ ዝስራሕ እውን ስለዘየለ ህዝቢ በዓል ዋና ኮይኑ ነቲ ስራሕትና እውን ሓጋዛይን ደጋፋይን ክኾን ኣለዎ ቢያንስ ኣብዚ ቀዳማይ 4 ዓመት ናብ 1.4 ሚልዮን ከባቢ ቅፅዓት ተቐፂዑ ኣሎ ኣታዊ ኮይኑ ቅፅዓት ምቕፃዕ ኣይኮነ እቲ ዝዓበየ ኣስተምህሮ እዩ ዝዓቢ ነይሩ ግን ሕዚ እውን ካብ ሕጊ ወፃኢ ትኸዱ ዘለኹም ኣካላት ናብ ስጉልቲ ንስኽእቶ እዩ ግን ድማ ኣቐዲምና ባዕልና እዛ መሬት እዚኣ እዛ ቦታ እዚኣ እንተፀርያ እውን ንሕና ኢና ተመስገንቲ ክንኮን ንኽእል ፅብቕቲ እንተኮይንና እውን ኣብ ፕላን እንተኮይኑ እውን ፍረስ ካሊእ ናብ ክርክር ዘየእቱ ስራሕቲ ክሰርሕ ስለ ዘለዎ ሕብረተሰብ ሓጋዛይን ደጋፋይን ክኾን ኣለዎ ዝብል ሓበሬታ ስለ ዘለኒ ማለት እዩ ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ኣብ ዳግመ ሕውየትን ህንፀትን ትግራይ ዝለዓለ ግደ ንክፃወታ ክወሃሃዳ ይግባእ ክብሉ መተሓባበር መስፋሕፋሕን ምጥንኻርን ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ከተማ መቐለ ኣይተ ናትናኤል ኣማረ ገሊፆም ኣይተ ናትናኤል ወሲኾም ኣብ ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ዕቋርን ልቃሕን ዘረኣይ ብዘይ ኣግባብ ንኽትርባሕ ምፍታን ኣብ ህላወተን ማሕበራት ዓብዪ ፅዕንቶ ዝሕድር ብምዃኑ ብኣግባቡ ክእረም ይግባእ ክብሉ ሓቢሮም ብርሃነ ወልዳይ ተወሳኺ ኣለዎ ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከባ ብርክት ዝበለ ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ኣብ ምድንፋዕ ኢኮኖሚ ዓቕሚ ሕብረተሰብ ዝለዓለ ኣስተዋፅኦ ከም ዘለወን መተሓባበሪ መስፋሕፋሕን ምጥንኻርን ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ከተማ መቐለ ኣይተ ናትናኤል ኣማረ ሓቢሮም ከተማ መቐለ ልዕሊ 98 ዕቋር ልቃሕ ማሕበራት ኣለዋ 34 ሸማቶም ልዕሊ 20 ኩለ መዳይ ማሕበራት ኣለዋ 15 ድማ ስፔሻል ማሕበራት ኣለዋን እየን ብፍላይ ኣብ ትሑት ኣብ ማእኸላይ እቶት ዘሎ ናይ ማሕበር ሰብ ክፋል ከተማ ብርኪ ልዕሊ 70-80% ኢኮኖሚያዊ ምንቅስቓስ ኣብ ምግባር ዝለዓለ ኣስተዋፅኦ ኣለዎን ማለት እዩ ኣይተ ናትናኤል ወሲኾም ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ብሕብረተሰብ ተኣማንነት ንክህልወን ከይደወሃቡ ኣገልግሎት ዓማዊለን ብዕቱብ ክሰርሓሉ ከም ዝግባእ ገሊፆም ቀንዲ ፀገም ዕቋር ልቃሕ እንተወሲድካ ዘይምዕሩይ ኣወሃባ ልቃሕ ኣሎ ልቃሕ ዝወስድ ተጠቃሚ ወይ ኣባል ተኮይኑ ብሊስት ተለጢፉ እዩ ክርኢ ዘሎ ሪጋኻ ሓሊኻ ኣብዚ ግን ሓላፍ ዘላፍ ኣሎ ገሊኡ ድሕሪ ትወስድ ገሊኡ ኣብ ኩለን ዋላ ይኹን ኣብ መብዛሕተን ከምኡ ዓይነት ፀገም ገምጊምና ኢና ማለት እዩ ቅድሚያ ኣመራርሓ ክወስድ ምድላይ ናይ ኢንስፔክሽን ስራሕቲ ነካይድና ምስ ክልል ኮይና ኢንስፔክሽን ይግበራ እየን ኦዲት እውን ይግበራ እየን ጉባኤ እውን ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ ኢልብለፍ ፕሮክላሜሽን 985 ኣብ መወዳእታ ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ዝለዓለ ኢኮኖሚ ዓቕሚ ወኒነን ንሕብረተሰበን ዝሐሸ ግልጋሎት ንክህባ ምውሃድ እተን ማሕበራት ወሳኒ ከም ዝኾነ ዝገለጹ ኣይተ ናትናኤል መሰል ተጠቃምነት እተን ማሕበራት ንክረጋገጽ ድማ ዝምልከቶ ኣካል ሓጋዝ ንክኸውን ፀውዖም መርጂ ክኾና ኣለዋ ሓደ ናይ ሰብ ሓይሊ ቁጥረን ኣባላተን ዝሓሸ ቁጥሪ ይህሊ ሪሶርስን ናብ ሓደ ይመፅእ ንማኔጅመንትን ንቁፅፅር ፅቡቅ ይኾን ማለት እዩ ሕዚ ንሰርሖ ዘለና እሱ እዩ ብፅሬት መርጅ እናገበርካ ናብ ዝለዓለ ዕቤት ክመፃ እሞ እቲ ማሕበረሰብ እውን እኹል ዕግበት ክረክብ ኢና ንሰርሕ ዘለና ንፁራት ድጋፋት ኣለዉ ሓደ ትሬኒንግና ፕሮሞሽን ክረክብ ኣለዎን ካሊእ ናይ ቤት ፍርዲ ክፍሊታት እውን ክኸፍላ ኣይግደዳን ፍሪ ኮርት ፊ ዝብል ካሊእ ናይ መሬት ብውህብቶ ናይ ምርካብ ዕድል ኣለዎን ንማሕበረሰበን ብፍትሓዊ ንኣባላተን ረትዓዊ ዝኾነ ግልጋሎት ክህባ ኣለዎን ናይ ህዝቢ ሃፍቲ ምዃኑ ተረዲአን ብቐፃልነት ተጠናኺረን ክቕፅል ኣለዎን ካብ መንግስቲ ድማ ነተን ሕብረት ስራሕ ማሕበር ዝግበር ድጋፍ
ድጋፍ ዝለዓለ ክኸውን ኣለዎ ግንዛቤ እውን ክፍጠረሎም ክኽእል ኣለዎ ሕብረት ስራሕ ምምሕዳር ክበሃል ተሎስ ግንዛቤ ዘይብሉ ክህሊ ይኽእል እዩ እሞ እዚ ተረዲኡ እቲ ምምሕዳር እውን ክድግፈን ኣብ ኩለን ክፍላተ ከተማታት ከተማ መቐለ ዘጋጠመ ሕፅረት በጀት ስዒቡ ኣብ ስራሕቲ ፅሬትን ጽባቐን ሓምለዋይ ልምዓት ዝለዓለ ዕንቅፋት ከም ዝፈጠረ ቤት መዘጋጃ ከተማ መቐለ ፍሊጡ ኣብ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ዝርከብ ማሕበር ፅሬትን ጽባቐን ኣሃዱ ብወገኑ ቀንዲ ጉድለት ፅሬትን ጽባቐን እታ ክፍለ ከተማ ስሩዕ ዝኾነ በጀት ዘይምጃቱ እዩ ክብል ገሊጹሉ ኪሮስ ሓድሽ ተወሳኺ ኣለዎ ካብ ግዘ ናብ ግዘ እናሓመቐ ዝኸይድ ዘሎ ምስልን ፅሬትን ጽባቐን ከተማ መቐለ ንምምሕያሽ በታ ዘላ ዓቕምና እናሰርሕና ንርከብ ዝበሉ ኣብ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ማሕበር ፅሬት ኣሃዱ በዓል ሞያ ስነ ከባቢ ኣይተ ዮሃንስ ሓዱሽ ዛጊድ ዘይተቐረፈ ኣብ ሕብረተሰብና ዘሎ ኣተኣላልያ ጓሓፍ ግን ነቲ ስራሕቶም ኣፀጋሚ ከም ዝገበሮ ገሊፆም ብፍላይ ሓደ ገጠምና ዘለዎ ታዮ ጓሓፍ ካብ ገዛ እናውፃእኻ ብቆልዑ ጌርኻ ብባዕልኻ ብዓረብያ ተፋልም ሰጠይምኻ ናብ ዘየድሊ ቦታ ከም ንፈልጦ ኩልና ሓደ ስፈኛታት ሰሪሕሎም ገና ሓደ ስፈኛታት ብጓሓፍ ይመልኡ ዘሎ ስለዚ ፀገም ክህሊ ይኽእል እዩ ችግር የለይም ክህሊ ይኽእል እዩ እንተናእሰ ግን ታ ጓሓፉ ኣብ ገዙ ሒዙ ፀንሕ እሞ መኪና እኳ ንሕደም ጊያቶ ኣይ መኪና ደምጊና እሞ እንታይ ክንገብር ክላ ዝምልከታ ኣካል ጥራዕ ተቐርብ እሞ ይፍትሕ ኣለኻ ከዚ ዘጋጥም ዘሎ ግን እንታይ ጥራሕ ካብ ገዛ ይትረሓቐለይ ደቅና ዝሓልፍዎ እዮም ማሕበረሰብና ዝሓልፍዎ እዩ ባዕልና ንሓልፍዎ ኢና መይስና ባዕልና ንገቡ ክንሓልፍ ሲ ከም ገለጻ ኣይተ ዮሃንስ ሓዱሽ ቤት መዘጋጃ ከተማ መቐለ ንፅሬትን ጽባቐን ሓምለዋይ ልምዓትን ከተማ መቐለ ዝብጅቶ በጀት ትሑት ከም ዝኾነን ኣብ 2012 ዓ.ም ዝነበረ በጀት ዛጊድ ከም ዘይተመሓየሸ ዝገለጹ ኮይኖም ብፍላይ ኣብ ማሕበር ፅሬት ኣሃዱ ዝተጠርነፉ ተጋደልቲ ስድራ ስዋኣትን ጉድኣት ኣካልን ረብሖኦም ክንድቲ ዝግባእ ከም ዘይተሓለወ ይገልጹ ናይ በጀት ፀገም ኣሎ ነቲ በጀት ናይ ቅድሚ 2012 ነበረ እዩ ሕዚ ስራሕ ዘሎ ቅድሚ 2012 ነዳዲ ክንደ ነይሩ ናይ መኪና ክራይ ክንደ ነይሩ ናይ ጉልበት ሰራሕተኛ ክንደ ነይሩ ከዚ ክንደ ኣሎ ኣሽዑ ነበሩ ማሕበር ካብ 8 እስካብ 9 እስካብ 10 ላይ ሓለፉ እዮም ከዚ ግን ኣብዚ ማሕበር እዚ ተጋዳላይ ኣካል ጉዱእ ድራስዎ ስራሕ 5 ኣባል ዘሎ ስለዚ ክርባሕ ኢልካ ኣቲኻ የሲ ናብ ክሳራ ከተረኪኻ ዘለኻ ጀምዕ ጥፋት ኮይኖም ዘለውን እዚኦም እዮም እኹል በጀት እንተልዩ ንማሕበረሰቡን እኹል ሰርቪስ ክህሊ እዩ ጠጠው ኢሎም ኣብዮምና ሓጂ ደብዳቤ ዞባ ቤት መዘጋጃ ደብዳቤ ፅሕፍና ናብ ክልል ፅሒፍልና ደብዳቤ በዚ በጀት እዚ ስራሕ ይስራሕይ ብ10 ሚልዮን ስራሕ ክስራሕ ይኽእልይ ወሓፍ ብዘይ ገደብ ክልዓል ክእል ኣለዎ ኣብ ቤት መዘጋጃ ከተማ መቐለ ኸይድ ስራሕ ሓምለዋይ ልምዓትን ጽባቐ ከተማ ንመተሓባበሪት ጉጅለ ምሕደራ ወሓፍ ወይዘሮ ሜላት ኣብርሃ ብግድአን ሕፅረት በጀት ኣብ ኩለን ክፍለ ከተማታት መቐለ ከም ዘሎ ዝገለጻ ኮይነን ከም ቤት መዘጋጃ ከተማ መቐለ ነዚ ፍታሕ ከም ዝገበረሉ ገሊፀን تجنجام أفتنا هذي صريت بتشاتي خوني أفتلولنا ملعالي خونا مأكاو سرحتي لنا رعنك فاتاتم تجنجي مترأيي أو حزي بدوما وزيخون بتعقمي منجستي تجراي له تقوله صراحة الخسرح بستاندرد قالت الخوها توسنا وسنا له زوم سجمات زياتهم بدرجوا لمفتحتها تأتيهم سجمات تنسيرهم تو بعقمنا لنقوله لعونت هنا بجتي خونا غالي قبل له توسيخو نا ملعال سرحتي أخل مكينا أخل كفلي تخافيلوان كاو جدوز الخسارة حال توسنا له توسنا الناس مجسينا جن لا ستاندردنا لا كتمان قالة صريتي المقبار اللي بالعلامة إنا حزنا نقص لنا مالتي علامات قلبا بمقبار وحافنا بفانيات راكا بمدفع كلنا برا كتمام قالة كابس تكبار كوت أبدما أيتا يوهانس حدش ملأختم أم حلاليفهم بمعسين لفونت سجن الله بحث طريقة درجة خايا حموش ميت سمت حليب با لحموش ميت سوي خاطر بكم دلخا نا طريقة درجة خا لها مالت شي حسن تحليب مش حسن الحين خا لها مالت هو جن خا أكل خا حف خا دك خا يمو وحاف باقا إحنا وننصر نسخمون باقا أو قد خدتهم تقيل لحلب ملق أساس 14 مراح سدرا بقلقالة مدحن تعنان كحقوفو تلمحيز يسرح كم زلوم محدار كفلا ختما سيمينا فليتم حدث بعقم مزفقدو خفليت نافت سمد حرمتنا احنا حمام سمعيتا بستسمع عجزان جنزب يبلين كابز بالسقات وتيم قلت في قلقالة تحكمنا كرخبور لزخل عدل مخاندما وانا محدار تاخفلا ختما ايتم الجيتا قورو قليتصم كدان صقاي توسخ اللو أبا كفلا كتما سمين لعلى 18 مرحلة صدرا كم زلون كافت زلو بزحية أفزع عمت 13 مرحلة صدرا بقلقالوت مدحنت عناك حقوق في تلم كم ستحزن زقلوتو وانا محدارتها كفلا كتما ايتام والقيتا قبرو تتذكى معي لعلواي ما خلاين تحتوين بركتبها يلب مفلاي بعمم كفلي سفت ملو عدل تدالي نفس رح كم زيتون هابريهم 18 كلتميتين 24 مرحلة صدرانا أو زي 16 يخون مرحلة صدرا لمزان مدحنت عناك حقوق في ستحزن بركي نايت
ተጠቃሚ ናይ መድሕን ጥዕና እንትንፈል እንተለና ማእኸልና ናይ ስድራ ናይ እቶት ኩነታት ኢና ማእኸል ንገብር ኣብ ዝተሓተ ብርኪ ኢልና ዝሰርዓናዮ ብርክት ዝበለ ድኻ ለና ኣብቲ ክፍለ ከተማ ናብ 16% ናይቲ ዝነየ ዘለና ሸቶ ኣብ ዝተሓተ ብርኪ ኢና ስርዕናዮ እዚ ንሰርዐሉ ዘለና ዝበዝሓ እዚ ዝበሃል ኣታዊ ዘይብለን ናይ ድኻ ተባሂለን ዝፍለጣ ማእኸል ጌርና እቲ ናይ ምልመላ ስራሕ ሰሪሕናዮ ብዝተሳለጠ ግንዛቤ ናይ ምዕባይ ስራሕቲ ብዙሓት ኣብ ግልጋሎት መድሕን ጥዕና ክሕቆፉ ከም ዝኽኣልን ዝሕሻ ዓቕሚ ዘለዎም ወገናት ነቶም ብትሕትዮም ዘለዉ ብዓርሰ ተበግሶ ምሕጋዝ ከም ዝጀመሩን ብምግላጽ ካብዚ ብምብጋስ ድማ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ዝሕሸ በዝሒ ተጠቃሚ ግልጋሎት መድሕን ጥዕና ክህሉ ትፅቢት ከም ዝግበር ገሊጾም كان صبونا غير كوسر زخيل كافت زحلف أوان زنورة رديت عمد حنت عنا بمحقق فخر خوز روحاتات خردع زفتنا بركت ولا سب إنها تفتري خرلو نوعلو حقف ولا خلقت صقمات سواتون نايت مد حنت عنا تتكلم خونا ويكونوا كسام محجز بزحة قالوا يوز توصل زحشات أو زلوز بحسب استفدنا اللقنات النهي زي أو تحسسوا وصل جنزاوي نفتر فتينا لنا كان صبونا غير كوسر يخديو أبا موداتا إيتا مولجيتا حدا سبع أغمز فقدو كفليت النافذ مدحر مزناح ناي حمام سمعيتها تسمع جزا جنزاب يبلين كابزول سقات وزيو قلتو في قلقالو تحكمنا كرخفلو زخيل عدل مخان بمردا حبر السبع تعنو ناي محلاو بهلو كما عبل كم زقبا أغنزيوم ندهنا يتعنا مدحن تتقامي كوينو قرشي بلين لني لنتي حسبه أبز تسمع ساعات كيرو جاك قبر زخلوز بهالعدل يزفتر زي مالت ناي حبرة سونا نابتعنا تكالات تملاليسكا قداي تعناخا ما يمرققات بحلي يجي معبل نابتعنا تكالات بساعاتنا تملأنا مساء تشكنا قبل زخيد حبرة سب حكيم زين ملكتات النواعين زي أنا يتقبر زي أنا يتبلع زي أنا يتسته زي أنا يتقبر كم زي مسألة أكلام قصاص قبريلو مغرن هذا زي حبرة سب زي كالي عبينا يحكمنا قالوا تكيد له نابتعنا تكال بممللحس نممللحس عدلون نواس بموسخو تشكنا قبره تعنا حلو زنبر زبهال محاولة سوينا نفترنا نخيل